ओम शांति। आज बाबांकर 14 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे यात्रा यात्रा रे केबे थकीबार नाही। देह अभिमानर तोफान थकाई देई थाए। देही अभिमानी हुआ तेबे क्रांति दूर होई जीव। यात्रा यात्रा रे केबे थकीबार नाही। देह अभिमानर तोफान थकाई देई थाए। देही अभिमानी हुआ तेबे क्रांति दूर होई जीव। प्रश्न, केउ संस्कार 21 जन्मर श्रेष्ठ भाग्य को बिगाड़ी देई थाए? केउ संस्कार 21 जन्मर श्रेष्ठ भाग्य को बिगाड़ी देई थाए? उत्तर, काहा पाखरे जदि ऋषिबार संस्कार अछि, जदि बाबांक ठारू अथवा पाठ पढ़ारू ऋषि जाई थांती तेबे 21 जन्मर भाग्य बिगिड़ी जाई थाए। सेथिपाई बाबा कहउछंती मधुर संतान माने देह अभिमानर बशवर्ती होई केबे भी एही ओलटा निशा चढ़ाइबा अनुचित। जे मु एते जन को बुझाइछि, एते साहाଯ୍य करिछि। देख बाबा केते उच्च अथॉरिटी, पुणी भी केते निरहंकारी अटंती। सेथिपाई पितांकु अनुकरण कर। गीत, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठा मीठा शिकिलधे पिला माने गीत सुनिले एवं जेउ माने जोगयुक्त सेवायोग्य संतान अटंती सेमाने एहार अर्थ को तुरंत बुझी जाउछंती। आमे रात्रिर पथिक अर्थात ब्राह्मणकर एबे रात्रि पूरा होईछि। भक्ति मार्ग को रात्रि कुहा जाउछि। अधा कल्पर रात्रि शेष हेउछि। हद्र बा स्थूलरे मध्य दिन एवं राति अछि। एहा पुणी ब्राह्मण मानकर अधा कल्प दिन एवं अधा कल्प राति हेउछि। एही समय रे जेते बेले कि बाबा आसुछंती तेबे दुनिया रे अंधकार रहिछि। प्रभात हेबार पूर्व अवस्था अटे, सकाळ हेबाकू जाउछि। पिला माने जानिछंती। एबे बाबा कहउछंती मीठा मीठा संतान माने यात्रा यात्रा रे थकी जाओ नहीं। जेपरि शारीरिक यात्रा बा तीर्थ करिबाकू जाई थांती, आगे चाली चाली जाउथिले, बहुत धीरे धीरे जाई थांती। मझिरे मझिरे आश्रय स्थल मान थाए। जानी थांती आमको अमुक अमुक आश्रय स्थल रे रहिबाकू हेबो। आगरु बहुत श्रद्धारे पादरे जाउथिले, सेथिरे पूरा मेहनत थिला। एबे एहा तो बहुत सहज। एहाकू कुहा जाए सहज याद अथवा जोग। केवल बाबांकू याद करिबाकू हेबो। थकीबार तात्पर्य ही हेउछि देह अभिमानी हेबा। हाँ, एथिरे कौनसी संदेह नहीं। मायार विघ्न पड़िबो, किंतु एथिरे थकी जिबार नहीं। थकी जिबा द्वारा देह अभिमान आसी जाई थाए। बाबा कहउछंती पिला माने शरीर निर्वाह पाई काम तो करिबाकू हेबो। सेथिपाई छुट्टी दिया जाउछि। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा एथिरे दियो। एबे तो पूरा 8 घंटा केही देउ नाहंती। शेष समय रे 8 घंटा पर्यंत जिबे। चाट को बढ़ाई चल। एठारे आसी बसिबा समय रे स्मरण कराई दिया जाउछि जहाकू तुमे निष्ठा कहूछ। बाबांक याद रे आसी बसुछ। एहार अर्थ नुहे जे केवल एहिठारे ही आसी याद रे बसिब। एपरि बहुत अछंती भाबुछंती 5-10 मिनिट जोग करी उठी जिबु, किंतु बाबा तो कहउछंती कर्मधंदा करिबा समय रे, केउठाकू जिबा आसीबा करिबा समय रे मध्य तुमे जोगरे रुह। गंगा स्नान आदि करिबाकू गले राम राम जप करी थांती ना। एठारे तुमको सबु किछि सुमरणा करिबाकू पड़ू नाही। केवल बाबांकू याद करिबाकू हेबो। एही बाबा पिला मानक सहित ही कथा हेउछंती। यात्रा यात्रा करिबारे ही तुमर कल्याण रहिछि। एथिरे थकी जाओ नाही। एथिरे बहुत तोफान आसीबो। कौनसी धूली माटी आदिर तोफान नुहे, मायार तोफान।
ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ତୁଟି ଯାଉଛି। ପୁଣି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଧନ୍ଦା ପିଲା ଆଦି ମନେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଏହି କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ହିଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ତ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁର୍ଦାବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୋର ପୁଅ ବଡ଼ ହେବ, ବିବାହ କରିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆରୁ ବିଲକୁଲ ମୋହ ହଟାଇ ଦିଅ। ଏହା ତ କବରସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯଦି କର୍ମଧନ୍ଦା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ, ତେବେ ଅଯଥାରେ ନିଜର ଅକଲ୍ୟାଣ ହିଁ କରିବ। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବ, ତେବେ ନିଜର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅକଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଇବ। ୟାଦ ନ କଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, ତାହା ପୁଣି କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତିର କଥା ରହିଛି। ଖିଆଲ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ପୁରା ବର୍ଷା କିପରି ପାଇବୁ। ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଳସା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଅତି ଅଧିକକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ। କେହି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିବାରୁ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲି, ରୋଗୀ ହୋଇଗଲି। ଏଭଳି କେବେ ଭାବିବା ଅନୁଚିତ। ରୋଗ ଆଦି ହେଉଛି ଏହା ତ କର୍ମ ଭୋଗ ଅଟେ। ଭଲ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାରୁ ତ ରୋଗ ହେବା ଭଲ। କର୍ମ ଭୋଗ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ମହାରୋଗୀ ଶରୀର, କେତେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହୃଦଘାତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହିପରି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ତ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଏକଦମ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁରୁଣାରୁ ଏକଦମ ବୁଦ୍ଧି ହଟି ଯାଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ତୁରନ୍ତ ଘର ତିଆରି କର, ପୁରୁଣା ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ଖରାପ। ତୁମର ଏହା ହେଲା ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘର ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ଯାହା ବି ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ୟାଦ କର। ଏଇ ଦୁନିଆ ଯାହାକୁ କି ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ, ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଛି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଶ୍ମଶାନ ହୋଇଯିବ, ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ବିକାର ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହୋଇଗଲାଣି। କାମ ବିକାର କେତେ ତୀବ୍ର ଅଟେ। କାମ ବିକାର ବିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। 4-5 ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ରହି ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆଜି ଏହାଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଗଲା, ନିଜର ମୁହଁ କଳା କରିଦେଲେ। କେତେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଖାଇଲେ। ଏକଦମ 5 ମହଲା କୋଠାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ଉପରୁ ପଡ଼ି ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁର୍ଜା ପୁର୍ଜା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା। ଏକଦମ ସମାପ୍ତ। ହାତ ଗୋଡ଼ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ବିକାରକୁ ହିଁ ପତିତ ପଣିଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ଭାରତରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଥିଲେ ନା? ଭାରତ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଯଦିଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିକାରର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଳା ତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 1250 ବର୍ଷ କମ୍ ହୋଇଗଲା ତ ସେହି ଦୁନିଆର ଶକ୍ତି ତ କମ୍ ହୋଇଗଲା ନା? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ସତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଉଛି।
तुमे चाहुछ जे आमे मम्मा बाबा को अनुकरण करी सूर्यवंशी महाराजा महाराणी हेबु। एथिरे कष्ट अथवा खर्च आदिर तो कथा ही नहीं। एथिरे मुख द्वारा किछि कहिबार मध्य नहीं, केवल याद करिबाकू हेब। एहाकु ही सहज जोग कुहा जाउछि। एथिरे बहुत मेहनत दरकार। बाबांको आगरे तो समस्ते महारथी अटंती। एथिरे संपूर्ण जोगर आवश्यकता रहिछि, तेबे जाई काहाकू अनुभव हेब। एहा जोग बल अटे ना, जोगर बहुत अभाव रहिछि। जोगरे विघ्न मध्य बहुत पड़ुछि। बेहद्र बाबा मीठा मीठा पिल्ला मानकू बसी बुझाउछंती। पिल्ला माने बाबांको पाखरु अथवा पाठ पढ़ारु केबे भी रुषिबा अनुचित। जदि रुषिब तेबे 21 जन्मर भाग्यरु रुषि जीव। बहुत भल भल पिल्ला माने मध्य रुषि जाउछंती। देह अभिमानर निशा चढ़ी जाउछि। मु एते जनकू बुझाइली, देह अहंकार आसीबा कारणरु ही पुणी तळकू खसी जाउछंती। एथिरे अहंकार आसीबा अनुचित। शिव बाबांकर कौन कौनसी अहंकार अछि? केते निरहंकारी अटंती, केते बड़ अथॉरिटी अटंती। कहउछंती मध्य मु साधारण शरीर रे साधारण घर को आसुछि, साहुकारंको घरे आसु नाही। तेबे वर्तमान पिला मानकू जाग्रत हेबाकू पड़िबो। बाबा तो बहुत भल जुक्ति बताउछंती। तुम पिला मानकर ही विलंब हेउछि। ड्रामा अनुसारे वर्तमान अवस्था रे शक्ति भरी नाही, आगकू गले शक्ति भरिबो। आमे गवर्नमेंट को जणाई देउछु जे एते एते वर्ष रे स्वर्गर स्थापना होई जीवो। खबर कागज आदि रे मनुष्य माने एसबु पढ़िले आसिकरी तुम मानकू पचारिबे अल्प केते वर्ष मध्य स्थापना हेले विनाश मध्य निश्चय हेब। बहुत आसीबे। एही संपत्ति आदि अल्प समय पाई रहिछि। एही संपत्ति को तुमे कौनसी संपत्ति बोली भाबु ना। तुमे जानिछ एहा अल्प समय पाई रहिछि। एही घर आदि रहिबा पाई तयारी करा जाइछि। काहेकि ना मधुबन को बहुत पिला रिफ्रेश बा सतेज हेबाकू आछंती। मधुबन हेउछि मुख्य कार्यालय। आज तुमे कौन करूछ, काली कौन करिब? एठारे तपस्या करूछ, पुणी दिल्ली वृंदावन रे जाई राजत्व करिब। आमर स्मारकी किपरि रहिछि ताहा भल भाबरे देखाइबाकू हेब। जेउ काम आमे वर्तमान करूछु 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य करिथिलु। प्रथमे प्रथमे शिव बाबांकर मंदिर तयारी करू। बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो परे तयारी होइछि। बुद्धि द्वारा काम करिबाकू हेब। दिलवाड़ा मंदिर मध्य हिसाब बाहर करागले बाहरी परिबो। पूरा आमर ही स्मारकी अटे। तुमे जानिछ यह स्थापनार स्मारकी अटे। तुम मीठा मीठा संतान माने बहुत खुशी हेबा उचित। एही सेवा बढ़ाइबा पाई जुक्ति बा उपाय मान बाहर करिबाकू हेब। राम गयो रावण गयो, राम गले रावण गले। जहाँकर बहुत परिवार थिला, रावणर देख केते बड़ परिवार रहिछि, रामकर परिवार केते छोट। एही गायन सठिक अटे, किंतु केही बुझी पारु नाहंती। बाबा बसी बुझाउछंती, तथापि मध्य निश्चय हेउ नाही। शरीर निर्वाह पाई मध्य तुमको कर्म निश्चय करिबाकू हेब। हाँ, जो सेवा योग्य पांडव संतान माने अछंती सेमाने तो सरकारंक ठारू पालना नेई परिबे। तांकर समस्त दायित्व आमको नेबाकू पड़िबो। पिला मानकर अवस्था एभली हेबा दरकार। बाबांक याद रे एही पुराना दुनियार सबु किछि भूलिबाकू हेब। याद रे यात्रा रे जेउ माने पक्का मस्त होई रहिबे तांकर अवस्था मध्य बहुत मजबूत हेब। जेपरिक शिव बाबांक याद रे रही तुमे शरीर छाड़ुछ। सन्यासी ब्रह्मर याद रे रही शरीर छाड़िले भी वायुमंडल बिल्कुल सुनसान होई जाई थाए। बाबांकर अनुभव रहिछि, मनुष्य मले घर सुनसान होई जाई थाए ना। एठारे भी एही परी होई जाई थाए। पछकु जेपरी सबु किछि भूली जाउछंती। एबे आमकू घर को फेरिबाकू हेब। देह अभिमानरु मुक्त होई चलीछु। पछकु हर्षित मुख होई खुशी रे शरीर छाड़िबा दरकार। बास
आमे केउ आड़े जाउछु जेतेबेले एहीपरि अवस्था हेब तेबे विजय मालारे गुंथा हेबा पई योग्य होई जिवो। तुम पाखरे शांतिर करेंट रही केही भी आसिले कहउछंती एठारे बहुत शांति मिलुछि। एहा हला प्रकृत शांति। आत्मा शरीर ठारू अलगा होई जाउछि। तुमे जानिछ मु आत्मा शांत स्वरूप अटे। मु निजर स्वधर्म रे बसी जाउछि। कर्म बिना तो कौनसी मनुष्य रही परिबे नाही। लोक माने हठ जोग द्वारा कौन कौन न करूछंती। तुमे एबे बुझिछ आमर स्वधर्म ही शांति अटे। एठाकू आमे अभिनय करिबाकू आसीछु। एबे घर को फेरिबाकू हेबो। बाबा कहउछंती मोते याद कर एवं घर को मध्य याद कर। बाबा को याद करिबा द्वारा वर्षा मिलिबो। बाबा कहउछंती मोते मध्य घरे याद कर। एठाकू तो मु अस्थायी भावे आसुछि। बाबांक याद रे तुमर बुद्धि शांति धाम रे स्थित हेबा दरकार। घरर मध्य वर्षा नेबाकू हेबना। ताहा हेला आत्मा मानकर घर। एहा हेउछि जीव आत्मा मानकर घर। निजर घर को मध्य भूल नाही। बाबा को मध्य भूल नाही। बाबा को याद करिबा द्वारा ही पवित्र होई घर को चली जीव। ज्ञान को धारण करिबा द्वारा पुणी नुआ दुनिया को राजत्व करिबा को आसीबो। जेते संभव अन्य मान को रास्ता बताई चल। सर्वदा पिता को ही देख। तुमे जानिछ बाबा कौन करिछंती। सबु किछि माता मान को देई देले। से ही निर्देश देले जे सबु किछि माता मानक सेवारे लगाओ। जन को देखि अन्य माने अनुकरण कले। समस्ते यज्ञ रे स्वाहा होई गले। किंतु पुणी यज्ञ रे स्थायी भावे रही परिबा दरकार ना। ड्रामा अनुसारे भट्टी मध्य हेबार थिला। पाकिस्तान हिंदुस्तान भाग भाग हेला। तुमर भट्टी प्रथमे पाकिस्तान रे ही आरंभ होइतिला। तुमे माने ही नदी पारी होई आसिल। शास्त्र रे तो कौन कौन कथा सबु लेखि देई छंती। वास्तव रे तो एबे तुमे सुनुछ ना। पुणी कल्प परे तुमे ही सुनिब। एबे बाबा कहउछंती खराब कथा सुन नाही। जदिओ धंदा आदि करूछ किंतु खराब कथा सुन नाही। बाबा कहउछंती प्रत्येक कथारे श्रीमत निय। बाबा एही अवस्था रे आमे कौन करिबु। तेबे बाबा सबु बताई देबे। कौनसी कथा पचारिबाकू थिले तुमे बाबांक पाखकू आस। तुमे डरुछ काहींकी। पादे पादे रे पचारिबाकू हेबो। श्रीमत रे चालिले तुमर पाद पादरे पद्म रहिछि। तुमर सेकेंड पर सेकेंड जहा बीती जाउछि सेथिरे पद्म रहिछि। तेणु केते रोजगार हेउछि। अच्छा मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। प्रथम पॉइंट विजय मालारे गुंथा हेबा पाई एही शरीरर स्मृति ठारू अलगा हेबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। देह अभिमान को छाड़िबाकू हेबो। एही दुनिया को बुद्धिरु भूलिबाकू हेबो। विजय मालारे गुंथा हेबा पाई एही शरीरर स्मृति ठारू अलगा हेबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। देह अभिमान को छाड़िबाकू हेबो। एही दुनिया को बुद्धिरु भूलिबाकू हेबो। द्वितीय पॉइंट अधिक धनर लालसा कर नाही। बाबांक स्मरण बिना अन्य कौनसी चिंतन न रहु। केबे भी बाबांक ठारू अथवा पाठ पढ़ारू रुषिबा उचित नुहे। अधिक धनर लालसा कर नाही। बाबांक स्मरण बिना अन्य कौनसी चिंतन न रहु। केबे भी बाबांक ठारू अथवा पाठ पढ़ारू रुषिबा उचित नुहे। वरदान मालिक पणियार स्मृति द्वारा सर्वोच्च अधिकारी पणियार अनुभव करुथिबा जुगल स्वरूपधारी भव। मालिक पणियार स्मृति द्वारा सर्वोच्च अधिकारी पणियार अनुभव करुथिबा जुगल स्वरूपधारी भव। प्रथमे निजर शरीर एवं आत्मार जुगल स्वरूप को स्मृति रे रख। शरीर रचना अटे। आत्मा रचयिता अटे।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାଲିକ ପଣିଆ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ଏବଂ ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଅନୁଭବ କରିବ, ଶରୀରର ଚାଳକ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ଶକ୍ତିର ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆ ସହିତ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ସ୍ଲୋଗନ: ବିସ୍ତାରକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ଜ୍ଞାନର ସାର ମର୍ମକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ କରାଅ। ବିସ୍ତାରକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ଜ୍ଞାନର ସାର ମର୍ମକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ କରାଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ପାପ କୋଟେଶ୍ୱର ବା ପାପ ହରଣୀ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଯୋଗ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିର୍ବଳତା ଦୂର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସରେ ବାବା ଏବଂ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରୁହ। କେତେବେଳେ ବି ସାଧାରଣ ସ୍ମୃତି ବା ଯୋଗ ନ ହେଉ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ୱରୂପ ଏକାଠି ରହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କର ଡାକ, ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କି? ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ସଙ୍ଗମ ଯାଉଛି ସରି ଆଉ ଆସିବନି ଫେରି। ସଙ୍ଗମ ଯାଉଛି ସରି ଆଉ ଆସିବନି ଫେରି। ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଖବରି, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଖବରି ଦେବା ପାଇଁ କି? ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଆସୁଅଛି ନୂଆ ଯୁଗ, ମନରେ ଖୁସି ତରଙ୍ଗ। ଆସୁଅଛି ନୂଆ ଯୁଗ, ମନରେ ଖୁସି ତରଙ୍ଗ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ମାର, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ମାର ବଳି ଦେଇକି। ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଦାତାର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଦେଇ ଚାଲ ଦୟା ବହି। ଦାତାର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଦେଇ ଚାଲ ଦୟା ବହି। ଦୁର୍ବଳକୁ ଦିଅ ବଳ, ଦୁର୍ବଳକୁ ଦିଅ ବଳ ସାହା ହୋଇକି। ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଅନୁଭବ କର ନୀତି। ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଅନୁଭବ କର ନୀତି। ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଥାଅ, ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଥାଅ ସବୁ ସହିକି। ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି?
ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ରାଜ୍ୟ କର ରାଜା ହୋଇ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ରାଜ୍ୟ କର ରାଜା ହୋଇ। ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ, ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ଶିରେ ନାଇକି, ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କର ଡାକ, ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କି? ଦାନ ଧର୍ମରେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି?